The Adventure of the Six Napoleons, a Sherlock Holmes short story read for you in both Indonesian and English. It was no very unusual thing for Mr. Lestrade, of Scotland Yard, to look in upon us of an evening, and his visits were welcome to Sherlock Holmes, for they enabled him to keep in touch with all that was going on at the police headquarters. Bukan hal yang aneh bagi Mr. Lestrade dari Scotland Yard untuk mengunjungi kami pada malam hari, dan kunjungannya disambut baik oleh Sherlock Holmes, karena hal itu memungkinkannya untuk tetap terhubung dengan semua yang sedang terjadi di kantor pusat kepolisian. In return for the news which Lestrade would bring, Holmes was always ready to listen with attention to the details of any case upon which the detective was engaged, and was able occasionally, without any active interference, to give some hint or suggestion drawn from his own vast knowledge and experience. Sebagai imbalan atas berita yang dibawa oleh Lestrade, Holmes selalu siap mendengarkan dengan penuh perhatian detail dari setiap kasus yang sedang ditangani oleh detektif tersebut dan kadang-kadang, tanpa campur tangan aktif, memberikan petunjuk atau saran yang diambil dari pengetahuan dan pengalamannya yang luas. On this particular evening, Lestrade had spoken of the weather and the newspapers. Then he had fallen silent, puffing thoughtfully at his cigar. Holmes looked keenly at him. Pada malam tertentu ini, Lestrade telah berbicara tentang cuaca dan surat kabar. Kemudian dia terdiam, mengisap cerutunya dengan penuh pemikiran. Holmes memandangnya dengan tajam. Anything remarkable on hand? He asked. Ada sesuatu yang luar biasa? Tanyanya. Oh, no, Mr. Holmes, nothing very particular. Oh, tidak, Mr. Holmes, tidak ada yang istimewa. Then tell me about it. Kalau begitu ceritakan padaku. Lestrade laughed. Lestrade tertawa. Well, Mr. Holmes, there is no use denying that there is something on my mind. And yet it is such an absurd business that I hesitated to bother you about it. On the other hand, although it is trivial, it is undoubtedly queer, and I know that you have a taste for all that is out of the common. But, in my opinion, it comes more in Dr. Watson's line than ours. Ya, Mr. Holmes, tidak ada gunanya menyangkal bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Namun ini adalah hal yang begitu konyol, sehingga aku ragu-ragu untuk mengganggumu dengan hal ini. Di sisi lain, meskipun sepele, ini jelas aneh, dan aku tahu bahwa kau memiliki selera terhadap hal-hal yang tidak biasa. Namun, menurutku, ini lebih menjadi urusan Dr. Watson daripada kita. Disease? Said-i, penyakit? Tanyaku? Madness, anyhow. And a queer madness, too. You wouldn't think there was anyone living at this time of day who had such a hatred of Napoleon I that he would break any image of him that he could see. Kegilaan, bagaimanapun. Dan kegilaan yang aneh juga. Kau tidak akan berpikir ada seseorang yang hidup di zaman ini yang memiliki kebencian sebesar itu terhadap Napoleon yang pertama sehingga dia akan menghancurkan gambar apapun dari dirinya yang dia lihat. Holmes sank back in his chair. Holmes bersandar kembali di kursinya. That's no business of mine, said he. Itu bukan urusanku, katanya. Exactly. That's what I said. But then, when the man commits burglary in order to break images which are not his own, that brings it away from the doctor and on to the policeman. Tepat sekali. Itulah yang kukatakan. Tapi kemudian, ketika orang itu melakukan perampokan untuk menghancurkan gambar yang bukan miliknya, hal itu menjadi urusan polisi, bukan dokter. Holmes sat up again. Holmes duduk tegak lagi. Burglary. This is more interesting. Let me hear the details. Perampokan. Ini lebih menarik. Biarkan aku mendengar detailnya. Lestrade took out his official notebook and refreshed his memory from its pages. Lestrade mengeluarkan buku catatan resminya dan mengingat kembali dari halamannya. The first case reported was 4 days ago, said he. It was at the shop of Morse Hudson, who has a place for the sale of pictures and statues in the Kennington Road. Kasus pertama dilaporkan 4 hari yang lalu, katanya. Itu terjadi di toko Morse Hudson, yang menjual gambar dan patung di Kennington Road. The assistant had left the front shop for an instant, when he heard a crash, and hurrying in he found a plaster bust of Napoleon, which stood with several other works of art upon the counter, lying shivered into fragments. Asistennya meninggalkan toko depan untuk sesaat, ketika dia mendengar suara keras, dan terburu-buru masuk, dia menemukan patung Napoleon dari gips, yang berdiri bersama beberapa karya seni lainnya di atas meja,
terpecah menjadi serpihan. He rushed out into the road, but, although several passers-by declared that they had noticed a man run out of the shop, he could neither see anyone nor could he find any means of identifying the rascal. Dia berlari keluar ke jalan, tetapi, meskipun beberapa orang yang lewat mengatakan bahwa mereka melihat seseorang berlari keluar dari toko, dia tidak bisa melihat siapapun atau menemukan cara untuk mengidentifikasi pelakunya. It seemed to be one of those senseless acts of hooliganism which occur from time to time, and it was reported to the constable on the beat as such. Ini tampaknya adalah salah satu tindakan hooliganisme yang tidak masuk akal yang terjadi dari waktu ke waktu dan dilaporkan ke polisi patroli sebagai hal seperti itu. The plaster cast was not worth more than a few shillings, and the whole affair appeared to be too childish for any particular investigation. Patung gips itu tidak bernilai lebih dari beberapa shilling, dan seluruh kejadian tampak terlalu kekanak-kanakan untuk penyelidikan lebih lanjut. The second case, however, was more serious and also more singular. It occurred only last night. Namun, kasus kedua lebih serius dan juga lebih aneh. Itu terjadi tadi malam. In Kennington Road, and within a few hundred yards of Morse Hudson's shop, there lives a well-known medical practitioner named Dr. Barnicott, who has one of the largest practices upon the south side of the Thames. Di Kennington Road, dan hanya beberapa ratus meter dari toko Morse Hudson, tinggal seorang praktisi medis terkenal, bernama Dr. Barnicott, yang memiliki salah satu praktik terbesar di sisi selatan Sungai Thames. His residence and principal consulting room is at Kennington Road, but he has a branch surgery and dispensary at Lower Brixton Road, 2 miles away. Tempat tinggal dan ruang konsultasi utamanya berada di Kennington Road, tetapi dia memiliki cabang klinik dan apotek di Lower Brixton Road, 2 mil jauhnya. This Dr. Barnicott is an enthusiastic admirer of Napoleon, and his house is full of books, pictures, and relics of the French Emperor. Dr. Barnicott ini adalah pengagum fanatik Napoleon, dan rumahnya penuh dengan buku, gambar, dan peninggalan Kaisar Prancis. Some little time ago he purchased from Morse Hudson 2 duplicate plaster casts of the famous head of Napoleon by the French sculptor, Devine. Beberapa waktu yang lalu dia membeli 2 patung gips kepala Napoleon yang terkenal dari Morse Hudson yang dibuat oleh pematung Prancis, Devine. One of these he placed in his hall in the house at Kennington Road, and the other on the mantelpiece of the surgery at Lower Brixton. Salah satu dari patung itu dia letakkan di lorong rumahnya di Kennington Road, dan yang lainnya di atas perapian kliniknya di Lower Brixton. Well, when Dr. Barnicott came down this morning he was astonished to find that his house had been burgled during the night, but that nothing had been taken save the plaster head from the hall. Nah, ketika Dr. Barnicott turun pagi ini, dia terkejut mendapati rumahnya telah dirampok pada malam hari, tetapi tidak ada yang diambil kecuali kepala patung dari lorong. It had been carried out and had been dashed savagely against the garden wall, under which its splintered fragments were discovered. Patung itu telah dibawa keluar dan dihancurkan dengan kejam ke dinding taman, di bawahnya ditemukan serpihan-serpihannya. Holmes rubbed his hands. Holmes menggosok tangannya. This is certainly very novel, said he. Ini tentu sangat menarik, katanya. I thought it would please you. But I have not got to the end yet. Aku pikir ini akan menyenangkanmu. Tapi aku belum selesai. Dr. Barnicott was due at his surgery at 12 o'clock, and you can imagine his amazement when, on arriving there, he found that the window had been opened in the night and that the broken pieces of his second bust were strewn all over the room. Dr. Barnicott dijadwalkan ke kliniknya pukul 12, dan kau bisa membayangkan keterkejutannya ketika tiba di sana. Dia menemukan bahwa jendelanya telah dibuka pada malam hari dan potongan-potongan patung keduanya berserakan di seluruh ruangan. It had been smashed to atoms where it stood. Patung itu dihancurkan menjadi serpihan di tempatnya berdiri. In neither case were there any signs which could give us a clue as to the criminal or lunatic who had done the mischief. Dalam kedua kasus, tidak ada tanda-tanda yang bisa memberi kita petunjuk tentang pelaku atau orang gila yang melakukan kerusakan tersebut. Now, Mr. Holmes, you have got the facts. Sekarang, Mr. Holmes, kau sudah mendapatkan faktanya. They are singular, not to say grotesque, said Holmes. Ini unik, belum lagi aneh, kata Holmes. May I ask whether the 2 busts smashed in Dr. Barnicott's rooms were the exact duplicates of the one which was destroyed in Morse Hudson's shop?
Bolehkah aku bertanya apakah kedua patung yang dihancurkan di ruangan Dr. Barnicot adalah duplikat yang persis sama dengan yang dihancurkan di toko Morse Hudson? Mereka diambil dari cetakan yang sama. Such a fact must tell against the theory that the man who breaks them is influenced by any general hatred of Napoleon. Fakta seperti itu pasti bertentangan dengan teori bahwa orang yang menghancurkannya dipengaruhi oleh kebencian umum terhadap Napoleon. Considering how many hundreds of statues of the great emperor must exist in London, it is too much to suppose such a coincidence as that a promiscuous iconoclast should chance to begin upon 3 specimens of the same bust. Mengingat ada ratusan patung kaisar besar ini di London, terlalu berlebihan untuk menganggap kebetulan bahwa seorang pemusnah patung acak mulai dengan 3 spesimen patung yang sama. Well, I thought as you do, said Lestrade. Nah, aku juga berpikir seperti itu, kata Lestrade. On the other hand, this Morse Hudson is the purveyor of busts in that part of London, and these 3 were the only ones which had been in his shop for years. Di sisi lain, Morse Hudson ini adalah penjual patung di bagian London itu, dan ketiga patung ini adalah satu-satunya yang berada di tokonya selama bertahun-tahun. So, although, as you say, there are many hundreds of statues in London, it is very probable that these 3 were the only ones in that district. Jadi, meskipun, seperti yang kau katakan, ada ratusan patung di London, sangat mungkin bahwa 3 patung ini adalah satu-satunya di distrik itu. Therefore, a local fanatic would begin with them. What do you think, Dr. Watson? Oleh karena itu, seorang fanatik lokal akan mulai dengan patung-patung ini. Apa pendapatmu, Dr. Watson? There are no limits to the possibilities of monomania, I answered. There is the condition which the modern French psychologists have called the idée fixe, which may be trifling in character and accompanied by complete sanity in every other way. Tidak ada batasan pada kemungkinan monomania, jawabku. Ada kondisi yang disebut oleh psikolog Prancis modern sebagai idée fixe, yang mungkin sepele dalam karakter dan disertai dengan kewarasan penuh dalam segala hal lainnya. A man who had read deeply about Napoleon, or who had possibly received some hereditary family injury through the Great War, might conceivably form such an idée fixe and under its influence be capable of any fantastic outrage. Seorang pria yang telah membaca secara mendalam tentang Napoleon, atau mungkin yang telah mengalami cedera keluarga turun-temurun melalui perang besar, bisa saja membentuk idée fixe seperti itu dan di bawah pengaruhnya mampu melakukan tindakan mengerikan. That won't do, my dear Watson, said Holmes, shaking his head, for no amount of idée fixe would enable your interesting monomaniac to find out where these busts were situated. Idée fixe yang memungkinkan monomaniakmu yang menarik itu menemukan di mana patung-patung ini berada. Well, how do you explain it? Jadi, bagaimana kau menjelaskannya? I don't attempt to do so. I would only observe that there is a certain method in the gentleman's eccentric proceedings. Aku tidak mencoba menjelaskannya. Aku hanya mengamati bahwa ada metode tertentu dalam tindakan eksentrik pria itu. For example, in Dr. Barnicot's hall, where a sound might arouse the family, the bust was taken outside before being broken, whereas in the surgery, where there was less danger of an alarm, it was smashed where it stood. Misalnya, di lorong Dr. Barnicot, di mana suara mungkin membangunkan keluarganya, patung itu dibawa keluar sebelum dihancurkan, sedangkan di klinik, di mana ada sedikit bahaya alarm, patung itu dihancurkan di tempatnya berdiri. The affair seems absurdly trifling, and yet I dare call nothing trivial when I reflect that some of my most classic cases have had the least promising commencement. Masalah ini tampak sangat sepele, namun aku berani mengatakan tidak ada yang remeh ketika aku merenungkan bahwa beberapa kasus klasikku dimulai dari hal yang paling tidak menjanjikan. You will remember, Watson, how the dreadful business of the Abernethy family was first brought to my notice by the depth which the parsley had sunk into the butter upon a hot day. Kau akan ingat, Watson, bagaimana urusan mengerikan keluarga Abernethy pertama kali menarik perhatianku dari seberapa dalam peterseli tenggelam dalam mentega pada hari yang panas. I can't afford, therefore, to smile at your 3 broken busts, Lestrade, and I shall be very much obliged to you if you will let me hear of any fresh development of so singular a chain of events. Aku tidak bisa tersenyum melihat 3 patung rusakmu,
Lestrade, dan aku akan sangat berterima kasih jika kau memberitahuku tentang perkembangan baru dari rangkaian peristiwa yang begitu unik ini. The development for which my friend had asked came in a quicker and an infinitely more tragic form than he could have imagined. Perkembangan yang diminta oleh temanku datang lebih cepat dan dalam bentuk yang jauh lebih tragis daripada yang dia bayangkan. I was still dressing in my bedroom next morning when there was a tap at the door and Holmes entered, a telegram in his hand. He read it aloud. Aku masih berpakaian di kamarku keesokan paginya ketika terdengar ketukan di pintu dan Holmes masuk, membawa telegram di tangannya. Dia membacakannya dengan lantang. Come instantly, 131 Pitt Street, Kensington, Lestrade. Segera datang, 131 Pitt Street, Kensington, Lestrade. What is it, then? I asked. Ada APA? Tanyaku? Don't know, maybe anything. But I suspect it is the sequel of the story of the statues. Tidak tahu, bisa apa saja. Tapi aku curiga ini adalah kelanjutan dari cerita patung-patung itu. In that case, our friend the image breaker has begun operations in another quarter of London. There's coffee on the table, Watson, and I have a cab at the door. Kalau begitu, teman kita si pemecah patung telah memulai operasinya di bagian lain London. Ada kopi di meja, Watson, dan aku sudah memesan taksi di pintu. In half an hour we had reached Pitt Street, a quiet little backwater just beside one of the briskest currents of London life. Dalam setengah jam kami telah mencapai Pitt Street, sebuah daerah tenang yang berada di dekat salah satu arus kehidupan London yang paling sibuk. Number 131 was one of a row, all flat-chested, respectable, and most unromantic dwellings. Nomor 131 adalah salah satu dari deretan rumah yang semuanya berpenampilan datar, terhormat, dan sangat tidak romantis. As we drove up, we found the railings in front of the house lined by a curious crowd. Holmes whistled. Saat kami mendekat, kami menemukan pagar di depan rumah dipenuhi oleh kerumunan penasaran. Holmes bersiul. By George, it's attempted murder at the least. Nothing less will hold the London message boy. Demi Tuhan, ini percobaan pembunuhan paling tidak. Tidak ada yang kurang dari itu yang bisa menarik perhatian pengantar pesan London. There's a deed of violence indicated in that fellow's round shoulders and outstretched neck. Ada tindakan kekerasan yang ditunjukkan oleh bahu membulat dan leher terjulur pria itu. What's this, Watson? The top steps swillied down and the other one's dry. Footsteps enough, anyhow. Apa ini, Watson? Anak tangga atas basah, tapi yang lainnya kering. Jejak kaki kakak banyak, bagaimana pun? Well, there's Lestrade at the front window, and we shall soon know all about it. Nah, itu Lestrade di jendela depan, dan kita akan segera tahu semuanya. The official received us with a very grave face and showed us into a sitting room, where an exceedingly unkempt and agitated elderly man, clad in a flannel dressing gown, was pacing up and down. Pejabat itu menerima kami dengan wajah sangat serius dan membawa kami ke ruang tamu, di mana seorang pria tua yang sangat berantakan dan gelisah, mengenakan jubah mandi flanel, sedang mondar-mandir. He was introduced to us as the owner of the house, Mr. Horace Harker, of the Central Press Syndicate. Dia diperkenalkan kepada kami sebagai pemilik rumah, Mr. Horace Harker, dari Central Press Syndicate. It's the Napoleon bust business again, said Lestrade. You seemed interested last night, Mr. Holmes, so I thought perhaps you would be glad to be present now that the affair has taken a very much graver turn. Ini urusan patung Napoleon lagi, kata Lestrade. Kau tampaknya tertarik tadi malam, Mr. Holmes, jadi aku pikir mungkin kau akan senang hadir sekarang karena kasus ini telah berubah menjadi jauh lebih serius. What has it turned to, then? Lalu, apa yang terjadi sekarang? To murder. Mr. Harker, will you tell these gentlemen exactly what has occurred? Pembunuhan? Mr. Harker, bisakah Anda menceritakan kepada para pria ini apa yang sebenarnya terjadi? The man in the dressing gown turned upon us with a most melancholy face. Pria yang mengenakan jubah mandi itu menatap kami dengan wajah sangat muram. It's an extraordinary thing, said he, that all my life I have been collecting other people's news, and now that a real piece of news has come my own way I am so confused and bothered that I can't put two words together. Ini hal yang luar biasa,
katanya, seumur hidupku aku telah mengumpulkan berita orang lain, dan sekarang ketika berita nyata datang padaku, aku begitu bingung dan gelisah sehingga aku tidak bisa merangkai dua kata. If I had come in here as a journalist, I should have interviewed myself and had 2 columns in every evening paper. As it is, I am giving away valuable copy by telling my story over and over to a string of different people, and I can make no use of it myself. Jika aku datang ke sini sebagai jurnalis, aku akan mewawancarai diriku sendiri dan memiliki 2 kolom di setiap surat kabar sore. Tapi yang terjadi, aku memberikan berita berharga ini dengan menceritakan kisahku berulang kali kepada serangkaian orang yang berbeda, dan aku tidak bisa memanfaatkannya sendiri. However, I've heard your name, Mr. Sherlock Holmes, and if you'll only explain this queer business, I shall be paid for my trouble in telling you the story. Namun, aku telah mendengar namamu, Mr. Sherlock Holmes, dan jika kau bisa menjelaskan masalah aneh ini, aku akan dibayar atas usahaku dalam menceritakan kisah ini kepadamu. Holmes sat down and listened. Holmes duduk dan mendengarkan. It all seems to center round that bust of Napoleon which I bought for this very room about 4 months ago. I picked it up cheap from Harding Brothers, 2 doors from the High Street station. Semuanya tampaknya berpusat pada patung Napoleon yang aku beli untuk ruangan ini sekitar 4 bulan yang lalu. Aku membelinya dengan murah dari Harding Brothers, 2 pintu dari stasiun High Street. A great deal of my journalistic work is done at night, and I often write until the early morning. So it was today. I was sitting in my den, which is at the back of the top of the house, about 3 o'clock, when I was convinced that I heard some sounds downstairs. Banyak pekerjaan jurnalistikku dilakukan pada malam hari, dan aku sering menulis hingga dini hari. Jadi, itulah yang terjadi hari ini. Aku sedang duduk di ruang kerjaku yang berada di bagian belakang atas rumah, sekitar pukul 3, ketika aku yakin bahwa aku mendengar beberapa suara dari lantai bawah. I listened, but they were not repeated, and I concluded that they came from outside. Then suddenly, about 5 minutes later, there came a most horrible yell, the most dreadful sound, Mr. Holmes, that ever I heard. It will ring in my ears as long as I live. Aku mendengarkan, tetapi suaranya tidak terulang, dan aku menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari luar. Kemudian tiba-tiba, sekitar 5 menit kemudian, terdengar teriakan yang sangat mengerikan, suara paling menakutkan yang pernah kudengar, Mr. Holmes. Suara itu akan terus terngiang di telingaku selama aku hidup. I sat frozen with horror for a minute or two. Then I seized the poker and went downstairs. Aku duduk membeku karena ketakutan selama 1 atau 2 menit. Kemudian aku mengambil poker dan turun ke lantai bawah. When I entered this room, I found the window wide open, and I at once observed that the bust was gone from the mantelpiece. Saat aku masuk ke ruangan ini, aku mendapati jendela terbuka lebar, dan aku langsung melihat bahwa patung itu hilang dari perapian. Why any burglar should take such a thing passes my understanding, for it was only a plaster cast and of no real value whatever. Mengapa seorang pencuri mengambil benda seperti itu melampaui pemahamanku, karena itu hanya patung dari gips dan tidak memiliki nilai nyata. You can see for yourself that anyone going out through that open window could reach the front doorstep by taking a long stride. Kau bisa melihat sendiri bahwa siapapun yang keluar melalui jendela terbuka itu dapat mencapai tangga depan dengan 1 langkah panjang. This was clearly what the burglar had done, so I went round and opened the door. Stepping out into the dark, I nearly fell over a dead man, who was lying there. Ini jelas yang dilakukan oleh pencuri itu, jadi aku pergi ke pintu dan membukanya. Saat melangkah keluar ke kegelapan, aku hampir tersandung pada mayat seorang pria yang tergeletak di sana. I ran back for a light and there was the poor fellow, a great gash in his throat and the whole place swimming in blood. Aku berlari kembali untuk mengambil lampu dan di sana ada pria malang itu, dengan luka besar di tenggorokannya dan seluruh tempat itu banjir darah. He lay on his back, his knees drawn up, and his mouth horribly open. I shall see him in my dreams. Dia terbaring telentang, lututnya tertekuk, dan mulutnya terbuka lebar dengan sangat mengerikan. Aku akan melihatnya dalam mimpiku. I had just time to blow on my police whistle, and then I must have fainted, for I knew nothing more until I found the policeman standing over me in the hall.
Aku baru sempat meniup peluit polisi, dan kemudian aku pasti pingsan, karena aku tidak tahu apa-apa lagi sampai aku menemukan polisi berdiri di atasku di aula. Well, who was the murdered man? Asked Holmes. Siapa pria yang terbunuh itu? Tanya Ulmas. There's nothing to show who he was, said Lestrade. You shall see the body at the mortuary, but we have made nothing of it up to now. Tidak ada yang menunjukkan siapa dia, kata Lestrade. Kau bisa melihat tubuhnya di kamar mayat, tetapi kami belum mendapatkan petunjuk apapun sampai sekarang. He is a tall man, sunburned, very powerful, not more than 30. He is poorly dressed, and yet does not appear to be a laborer. Dia pria tinggi, berkulit kecoklatan karena matahari, sangat kuat, usianya tidak lebih dari 30 tahun. Pakaiannya lusuh, tetapi dia tidak tampak seperti pekerja kasar. A horn-handled clasp knife was lying in a pool of blood beside him. Whether it was the weapon which did the deed, or whether it belonged to the dead man, I do not know. Sebuah pisau lipat berpegangan tanduk tergeletak di genangan darah di sebelahnya. Apakah itu senjata yang digunakan, atau milik pria yang sudah mati itu? Aku tidak tahu. There was no name on his clothing, and nothing in his pockets save an apple, some string, a shilling map of London, and a photograph. Here it is. Tidak ada nama pada pakaiannya, dan tidak ada apapun di sakunya selain apel, beberapa tali, peta London yang bernilai 1 shilling, dan sebuah foto. Ini dia. It was evidently taken by a snapshot from a small camera. It represented an alert, sharp-featured simian man, with thick eyebrows and a very peculiar projection of the lower part of the face, like the muzzle of a baboon. Foto itu jelas diambil dengan kamera kecil. Foto itu menggambarkan seorang pria yang waspada, dengan wajah tajam, alis tebal, dan proyeksi aneh di bagian bawah wajahnya, seperti moncong babon. And what became of the bust? Asked Holmes, after a careful study of this picture. Apa yang terjadi dengan patungnya? Tanya Holmes, setelah mempelajari foto itu dengan cermat. We had news of it just before you came. It has been found in the front garden of an empty house in Campden House Road. It was broken into fragments. I am going round now to see it. Will you come? Kami mendapat kabar tentang patung itu sebelum kau datang. Patung itu ditemukan di taman depan sebuah rumah kosong di Campden House Road. Padang itu Hankerberg Pinkeping. Aku akan pergi sekarang untuk melihatnya. Apakah kau akan ikut? Certainly. I must just take one look round. He examined the carpet and the window. Tentu saja. Aku harus melihat-lihat sebentar. Dia memeriksa karpet dan jendela. The fellow had either very long legs or was a most active man, said he. With an area beneath, it was no mean feat to reach that window ledge and open that window. Getting back was comparatively simple. Are you coming with us to see the remains of your bust, Mr. Harker? Orang itu memiliki kaki yang sangat panjang atau dia pria yang sangat gesit, katanya. Dengan area di bawahnya, tidak mudah untuk mencapai tepi jendela itu dan membuka jendelanya. Kembali ke dalam jauh lebih mudah. Apakah Anda akan ikut dengan kami melihat sisa-sisa patung Anda, Mr. Harker? The disconsolate journalist had seated himself at a writing table. Jurnalis yang putus asa itu telah duduk di meja tulis. I must try and make something of it, said he, though I have no doubt that the first editions of the evening papers are out already with full details. Aku harus mencoba untuk membuat sesuatu dari ini, katanya, meskipun aku tidak ragu bahwa edisi pertama surat kabar sore sudah keluar dengan detail lengkap. It's like my luck. You remember when the stand fell at Doncaster? Well, I was the only journalist in the stand, and my journal the only one that had no account of it, for I was too shaken to write it. Ini seperti keberuntunganku. Kau ingat ketika Tribun di Doncaster runtuh? Yah, aku satu-satunya jurnalis di Tribun, dan jurnalku satu-satunya yang tidak melaporkannya, karena aku terlalu terkejut untuk menulis. And now I'll be too late with a murder done on my own doorstep. Dan sekarang aku akan terlambat untuk melaporkan pembunuhan yang terjadi tepat di depan pintu rumahku. As we left the room, we heard his pen traveling shrilly over the foolscap. Saat kami meninggalkan ruangan, kami mendengar suaranya menulis dengan keras di atas kertas foolscap. The spot where the fragments of the bust had been found was only a few hundred yards away. Tempat di mana serpihan patung itu ditemukan hanya beberapa ratus meter jauhnya.
For the first time our eyes rested upon this presentment of the great emperor, which seemed to raise such frantic and destructive hatred in the mind of the unknown. Untuk pertama kalinya mata kami tertuju pada patung kaisar besar ini, yang tampaknya menimbulkan kebencian liar dan merusak dalam pikiran orang yang tidak dikenal. It lay scattered, in splintered shards, upon the grass. Holmes picked up several of them and examined them carefully. Patung itu tergeletak berserakan dalam pecahan-pecahan di atas rumput. Holmes mengambil beberapa di antaranya dan memeriksanya dengan saksama. I was convinced, from his intent face and his purposeful manner, that at last he was upon a clue. Aku yakin, dari ekspresi serius dan sikapnya yang penuh tujuan, bahwa akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk. Well? Asked Lestrade. Nah? Tanya Lestrade. Holmes shrugged his shoulders. Holmes mengangkat bahu. We have a long way to go yet, said he. And yet, well, we have some suggestive facts to act upon. Kita masih punya jalan panjang, katanya. Namun, ya, kita punya beberapa fakta sugestif untuk ditindaklanjuti. The possession of this trifling bust was worth more, in the eyes of this strange criminal, than a human life. That is one point. Memiliki patung sepele ini lebih berharga, di mata penjahat aneh ini, daripada nyawa manusia. Itu satu poin. Then there is the singular fact that he did not break it in the house, or immediately outside the house, if to break it was his sole object. Kemudian ada fakta unik bahwa dia tidak memecahkannya di dalam rumah, atau langsung di luar rumah, jika tujuan utamanya hanyalah untuk menghancurkannya. He was rattled and bustled by meeting this other fellow. He hardly knew what he was doing. Dia panik dan tergesa-gesa setelah bertemu orang lain ini. Dia hampir tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Well, that's likely enough. But I wish to call your attention very particularly to the position of this house, in the garden of which the bust was destroyed. Nah, itu cukup mungkin. Tapi aku ingin menarik perhatianmu secara khusus pada posisi rumah ini, di taman di mana patung itu dihancurkan. Lestrade looked about him. Lestrade melihat sekelilingnya. It was an empty house, and so he knew that he would not be disturbed in the garden. Itu rumah kosong, jadi dia tahu bahwa dia tidak akan diganggu di taman. Yes, but there is another empty house farther up the street which he must have passed before he came to this one. Ya, tapi ada rumah kosong lain di ujung jalan yang pasti dia lewati sebelum sampai di sini. Why did he not break it there, since it is evident that every yard that he carried it increased the risk of someone meeting him? Mengapa dia tidak menghancurkannya di sana? Karena jelas bahwa setiap meter yang dia bawa meningkatkan risiko bertemu seseorang. I give it up, said Lestrade. Aku menyerah, kata Lestrade. Holmes pointed to the street lamp above our heads. Holmes menunjuk lampu jalan di atas kepala kami. He could see what he was doing here, and he could not there. That was his reason. Dia bisa melihat apa yang dia lakukan di sini, tapi tidak di sana. Itulah alasannya. By Jove! That's true, said the detective. Now that I come to think of it, Dr. Barnicott's bust was broken not far from his red lamp. Demi Tuhan! Itu benar, kata detektif. Sekarang aku pikir, patung Dr. Barnicot dihancurkan tidak jauh dari lampu merahnya. Well, Mr. Holmes, what are we to do with that fact? Nah, Mr. Holmes, apa yang harus kita lakukan dengan fakta itu? To remember it, to docket it. We may come on something later which will bear upon it. What steps do you propose to take now, Lestrade? Mengingatnya, mencatatnya. Mungkin nanti kita menemukan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Apa langkah yang kau sarankan sekarang, Lestrade? The most practical way of getting at it, in my opinion, is to identify the dead man. There should be no difficulty about that. Menurutku, cara paling praktis adalah mengidentifikasi pria yang mati itu. Seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. When we have found who he is and who his associates are, we should have a good start in learning what he was doing in Pitt Street last night, and who it was who met him and killed him on the doorstep of Mr. Horace Harker. Don't you think so? Ketika kita sudah tahu siapa dia dan siapa rekan-rekannya, kita akan mendapatkan awal yang baik. Untuk mengetahui apa yang dia lakukan di Pitt Street tadi malam, dan siapa yang bertemu dengannya dan membunuhnya di depan pintu rumah Mr. Horace Harker. Bukankah begitu? No doubt.
and yet it is not quite the way in which I should approach the case. Tidak diragukan lagi, namun itu bukan cara yang akan aku gunakan dalam menangani kasus ini. What would you do then? Lalu, apa yang akan kau lakukan? Oh, you must not let me influence you in any way. I suggest that you go on your line and I on mine. We can compare notes afterwards, and each will supplement the other. Kau tidak perlu membiarkan aku mempengaruhimu. Aku sarankan kau lanjutkan dengan caramu, dan aku dengan caraku. Kita bisa membandingkan catatan setelahnya, dan masing-masing bisa saling melengkapi. Very good, said Lestrade. Baik sekali, kata Lestrade. If you are going back to Pitt Street, you might see Mr. Horace Harker. Tell him for me that I have quite made up my mind, and that it is certain that a dangerous homicidal lunatic, with Napoleonic delusions, was in his house last night. It will be useful for his article. Jika kau kembali ke Pitt Street, kau mungkin bisa menemui Mr. Horace Harker. Katakan padanya bahwa aku telah memutuskan, dan bahwa pasti ada seorang maniak pembunuh yang berbahaya dengan delusi Napoleonik yang berada di rumahnya tadi malam. Itu akan berguna untuk artikelnya. Lestrade stared. Lestrade menatapnya. You don't seriously believe that? Kau tidak sungguh-sungguh mempercayai itu? Holmes smiled. Holmes tersenyum. Don't I? Well, perhaps I don't. But I am sure that it will interest Mr. Horace Harker and the subscribers of the Central Press Syndicate. Tidak, ya? Ya, mungkin tidak. Tapi aku yakin itu akan menarik perhatian Mr. Horace Harker dan para pelanggan Central Press Syndicate. Now, Watson, I think that we shall find that we have a long and rather complex day's work before us. I should be glad, Lestrade, if you could make it convenient to meet us at Baker Street at 6 o'clock this evening. Sekarang, Watson, aku pikir kita akan menemukan bahwa kita memiliki hari yang panjang dan cukup rumit di depan kita. Aku akan sangat senang, Lestrade, jika kau bisa bertemu kami di Baker Street pukul 6 sore ini. Until then I should like to keep this photograph, found in the dead man's pocket. It is possible that I may have to ask your company and assistance upon a small expedition which will have to be undertaken tonight if my chain of reasoning should prove to be correct. Until then, goodbye and good luck. Sampai saat itu, aku ingin menyimpan foto ini, yang ditemukan di saku pria yang mati. Mungkin aku akan membutuhkan kehadiran dan bantuanmu dalam ekspedisi kecil yang harus dilakukan malam ini, jika rangkaian pemikiranku terbukti benar. Sampai jumpa dan semoga beruntung. Sherlock Holmes and I walked together to the High Street, where we stopped at the shop of Harding Brothers, whence the bust had been purchased. Sherlock Holmes dan aku berjalan bersama ke High Street, di mana kami berhenti di toko Harding Brothers, tempat patung itu dibeli. A young assistant informed us that Mr. Harding would be absent until afternoon, and that he was himself a newcomer who could give us no information. Holmes's face showed his disappointment and annoyance. Seorang asisten muda memberitahu kami bahwa Mr. Harding akan absen hingga sore, dan bahwa dia adalah pendatang baru yang tidak bisa memberikan informasi kepada kami. Wajah Holmes menunjukkan kekecewaan dan kejengkelannya. Well, we can't expect to have it all our own way, Watson, he said, at last. We must come back in the afternoon if Mr. Harding will not be here until then. Yah, kita tidak bisa berharap semuanya berjalan sesuai keinginan kita, Watson, katanya akhirnya. Kita harus kembali di sore hari, jika Mr. Harding tidak akan ada sampai saat itu. I am, as you have no doubt surmised, endeavoring to trace these busts to their source, in order to find if there is not something peculiar which may account for their remarkable fate. Aku, seperti yang pasti sudah kau duga, sedang berusaha melacak patung-patung ini ke sumbernya, untuk menemukan apakah ada sesuatu yang aneh yang dapat menjelaskan nasib luar biasa mereka. Let us make for Mr. Morse Hudson, of the Kennington Road, and see if he can throw any light upon the problem. Marilah kita menuju ke tempat Mr. Morse Hudson di Kennington Road dan lihat apakah dia bisa memberikan petunjuk tentang masalah ini. A drive of an hour brought us to the picture dealer's establishment. He was a small, stout man with a red face and a peppery manner. Perjalanan selama 1 jam membawa kami ke tempat penjual gambar. Dia adalah pria kecil, gemuk dengan wajah merah dan sikap temperamental. Yes, sir, on my very counter, sir, said he. What we pay rates and taxes for I don't know,
when any ruffian can come in and break one's goods. Ya, Tuan. Di meja saya, Tuan, katanya. Apa yang kami bayar pajak dan tarif untuk, saya tidak tahu, ketika setiap bajingan bisa masuk dan menghancurkan barang-barang seseorang. That's what I call him. Ya, Tuan, aku yang menjual 2 patung Dr. Barnicot. Memalukan, Tuan. Plot nihilis, itulah yang kupikirkan. Tidak ada selain anarkis yang akan menghancurkan patung-patung. Republikan Merah, itulah sebutanku untuk mereka. Who did I get the statues from? I don't see what that has to do with it. Well, if you really want to know, I got them from Gelder & Co. in Church Street, Stepney. They are a well-known house in the trade and have been this 20 years. Dari siapa aku mendapatkan patung-patung itu? Aku tidak melihat apa hubungannya dengan itu. Yah, jika kau benar-benar ingin tahu, aku mendapatkannya dari Gelder & Co. di Church Street, Stepney. Mereka adalah rumah dagang yang terkenal dan telah berdiri selama 20 tahun. How many had I? 3, 2, and 1 or 3, 2 of Dr. Barnicot's, and 1 smashed in broad daylight on my own counter. Berapa yang aku miliki? 3, 2 dan 1 adalah 3, 2 milik Dr. Barnicot, dan 1 dihancurkan di siang bolong di mejaku sendiri. Do I know that photograph? No, I don't. Yes, I do, though. Why, it's Beppo. Apakah aku mengenal foto itu? Tidak, aku tidak tahu. Ya, aku tahu. ITU Beppo. He was a kind of Italian piecework man who made himself useful in the shop. He could carve a bit, and gild, and frame, and do odd jobs. Dia semacam pekerja borongan Italia yang membuat dirinya berguna di toko. Dia bisa mengukir sedikit dan memepuh serta membingkai dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. The fellow left me last week, and I've heard nothing of him since. No, I don't know where he came from nor where he went to. I had nothing against him while he was here. He was gone 2 days before the bust was smashed. Orang itu meninggalkanku minggu lalu, dan aku tidak mendengar kabar darinya sejak itu. Tidak, aku tidak tahu dari mana dia berasal atau kemana dia pergi. Aku tidak punya masalah dengannya selama dia di sini. Dia pergi 2 hari sebelum patung itu dihancurkan. Well, that's all we could reasonably expect from Morse Hudson, said Holmes, as we emerged from the shop. We have this Beppo as a common factor, both in Kennington and in Kensington, so that is worth a 10-mile drive. Nah, itulah semua yang bisa kita harapkan dari Morse Hudson, kata Holmes, saat kami keluar dari toko. Kita memiliki Beppo ini sebagai faktor umum, baik di Kennington maupun di Kensington, jadi itu layak untuk perjalanan 10 mil. Now, Watson, let us make for Gelder & Co. of Stepney, the source and origin of the busts. I shall be surprised if we don't get some help down there. Sekarang, Watson, mari kita menuju ke Gelder & Co. di Stepney, sumber dan asal dari patung-patung itu. Aku akan terkejut jika kita tidak mendapatkan bantuan di sana. In rapid succession we passed through the fringe of fashionable London, Hotel London, Theatrical London, Literary London, Commercial London, and, finally, Maritime London, till we came to a riverside city of 100,000 souls, where the tenement houses swelter and reek with the outcasts of Europe. Dengan cepat kami melewati pinggiran London yang modis, London Hotel, London Theater, London Sastra, London Komersial, dan akhirnya London Maritim, hingga kami tiba di sebuah kota di tepi sungai dengan 100,000 jiwa. Di mana rumah-rumah sewa penuh sesak dan dipenuhi oleh para pengungsi dari Eropa. Here, in a broad thoroughfare, once the abode of wealthy city merchants, we found the sculpture works for which we searched. Di sini, di jalan raya yang luas, yang dulunya tempat tinggal para pedagang kaya, kami menemukan tempat pembuatan patung yang kami cari. Outside was a considerable yard full of monumental masonry. Inside was a large room in which 50 workers were carving or molding. Di luar terdapat halaman besar yang penuh dengan batu-batu monumen. Di dalamnya ada ruangan besar di mana 50 pekerja sedang mengukir atau mencetak. The manager, a big blonde German, received us civilly and gave a clear answer to all Holmes's questions. Manajernya, seorang pria Jerman berambut pirang besar, menerima kami dengan sopan dan memberikan jawaban yang jelas atas semua pertanyaan Holmes.
A reference to his books showed that hundreds of casts had been taken from a marble copy of Devine's Head of Napoleon, but that the 3 which had been sent to Morse Hudson a year or so before had been half of a batch of 6, the other 3 being sent to Harding Brothers, of Kensington. Referensi dari buku catatannya menunjukkan bahwa ratusan cetakan telah diambil dari salinan marmer kepala Napoleon karya Devine, tetapi 3 patung yang dikirim ke Morse Hudson sekitar setahun yang lalu adalah setengah dari kelompok 6, 3 lainnya dikirim ke Harding Brothers, di Kensington. There was no reason why those 6 should be different from any of the other casts. He could suggest no possible cause why anyone should wish to destroy them. In fact, he laughed at the idea. Tidak ada alasan mengapa ke-6 patung itu berbeda dari cetakan lainnya. Dia tidak bisa menyarankan alasan mengapa ada orang yang ingin menghancurkannya, bahkan dia tertawa atas gagasan itu. Their wholesale price was 6 shillings, but the retailer would get 12 or more. Harga grosirnya 6 shilling, tetapi pengecer akan mendapat 12 atau lebih. The cast was taken in 2 molds from each side of the face, and then these 2 profiles of plaster of Paris were joined together to make the complete bust. Cetakan diambil dari 2 sisi wajah, kemudian kedua profil dari gips Paris ini digabungkan untuk membuat patung yang lengkap. Put on a table in the passage to dry, and afterwards stored. That was all he could tell us. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh orang Italia di ruangan tempat kami berada. Setelah selesai, patung-patung itu diletakkan di atas meja di lorong untuk dikeringkan dan kemudian disimpan. Itu semua yang bisa dia ceritakan kepada kami. But the production of the photograph had a remarkable effect upon the manager. His face flushed with anger, and his brows knotted over his blue Teutonic eyes. Namun, ketika foto itu diperlihatkan, Meneer tersebut menunjukkan reaksi yang luar biasa. Wajahnya memerah karena marah, dan alisnya berkerut di atas matanya yang biru khas Jerman. "Ah, the rascal!" he cried. "Yes, indeed, I know him very well. This has always been a respectable establishment, and the only time that we have ever had the police in it was over this very fellow." "Ah, si bajingan!" dia berteriak. "Ya, tentu saja, aku mengenalnya dengan baik. Ini selalu menjadi tempat yang terhormat, dan satu-satunya saat kami pernah memanggil polisi adalah karena orang ini." It was more than a year ago now. He knifed another Italian in the street, and then he came to the works with the police on his heels, and he was taken here. Beppo was his name, his second name I never knew. Serve me right for engaging a man with such a face. But he was a good workman, one of the best. Itu lebih dari setahun yang lalu. Dia menikam orang Italia lain di jalan, kemudian dia datang ke tempat ini dengan polisi mengejarnya, dan dia ditangkap di sini. Beppo namanya, aku tidak pernah tahu nama keduanya. Ini salahku karena mempekerjakan orang dengan wajah seperti itu. Tapi dia adalah pekerja yang baik, salah satu yang terbaik. What did he get? Apa yang dia dapat? The man lived and he got off with a year. I have no doubt he is out now, but he has not dared to show his nose here. We have a cousin of his here, and I dare say he could tell you where he is. Orang itu selamat, dan dia hanya mendapat hukuman 1 tahun. Aku yakin dia sudah keluar sekarang, tapi dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sini. Kami punya sepupunya di sini, dan aku yakin dia bisa memberitahumu di mana dia berada. No, no, cried Holmes. Not a word to the cousin, not a word, I beg of you. The matter is very important, and the farther I go with it, the more important it seems to grow. Tidak, tidak, teriak Holmes. Jangan katakan apapun pada sepupunya. Jangan katakan sepatah kata pun, kumohon padamu. Masalah ini sangat penting, dan semakin jauh aku menyelidikinya, semakin penting tampaknya. When you referred in your ledger to the sale of those casts, I observed that the date was June 3rd of last year. Could you give me the date when Beppo was arrested? Ketika kau merujuk pada buku catatanmu tentang penjualan patung-patung itu, aku melihat bahwa tanggalnya adalah 3 Juni tahun lalu. Bisakah kau memberikan tanggal kapan Beppo ditangkap? I could tell you roughly by the pay list, the manager answered. Yes, he continued, after some turning over of pages, he was paid last on May 20th. Aku bisa memberitahumu secara kasar dari daftar gaji, jawab Meneer. Ya, lanjutnya, setelah membolak-balik beberapa halaman, dia terakhir kali dibayar pada 20 Mei. Thank you, said Holmes. I don't think that I need intrude upon your time and patience anymore.
Terima kasih, kata Holmes. Aku rasa aku tidak perlu mengganggu waktumu dan kesabaranmu lagi. With a last word of caution that he should say nothing as to our researches, we turned our faces westward once more. Dengan peringatan terakhir agar dia tidak mengatakan apapun tentang penyelidikan kami kembali menghadap ke barat sekali lagi. The afternoon was far advanced before we were able to snatch a hasty luncheon at a restaurant. Sore hari telah berlalu sebelum kami bisa menyantap makan siang singkat di sebuah restoran. A news bill at the entrance announced Kensington outrage. Murder by a madman, and the contents of the paper showed that Mr. Horace Harker had got his account into print after all. Sebuah pengumuman berita di pintu masuk mengumumkan kejadian mengejutkan di Kensington. Pembunuhan oleh orang gila, dan isi surat kabar menunjukkan bahwa Mr. Horace Harker akhirnya berhasil menerbitkan laporannya. 2 columns were occupied with a highly sensational and flowery rendering of the whole incident. Holmes propped it against the cruet stand and read it while he ate. Once or twice he chuckled. 2 kolom penuh dengan penulisan yang sangat sensasional dan penuh dengan bahasa berbunga-bunga tentang keseluruhan insiden itu. Holmes menyandarkan surat kabar itu di tempat bumbu dan membacanya sambil makan. Sesekali dia terkekeh. "This is all right, Watson," said he. "Listen to this. Ini cukup baik, Watson," katanya. Dengarkan ini. It is satisfactory to know that there can be no difference of opinion upon this case, since Mr. Lestrade, one of the most experienced members of the official force, and Mr. Sherlock Holmes, the well-known consulting expert, have each come to the conclusion that the grotesque series of incidents, which have ended in so tragic a fashion, arise from lunacy rather than from deliberate crime. No explanation save mental aberration can cover the facts. Senang mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam kasus ini karena Mr. Lestrade, salah satu anggota paling berpengalaman dari kepolisian resmi, dan Mr. Sherlock Holmes, pakar konsultasi terkenal, masing-masing telah sampai pada kesimpulan bahwa rangkaian insiden aneh yang berakhir dengan cara yang begitu tragis ini berasal dari kegilaan. Bukan kejahatan yang disengaja. Tidak ada penjelasan selain penyimpangan mental yang bisa menjelaskan fakta-fakta ini. The press, Watson, is a most valuable institution if you only know how to use it. And now, if you have quite finished, we will hark back to Kensington and see what the manager of Harding Brothers has to say on the matter. Pers, Watson, adalah lembaga yang sangat berharga jika kau tahu bagaimana menggunakannya. Dan sekarang, jika kau sudah selesai, kita akan kembali ke Kensington dan lihat apa yang dikatakan Manager Harding Brothers tentang masalah ini. The founder of that great emporium proved to be a brisk, crisp little person, very dapper and quick, with a clear head and a ready tongue. Pendiri pusat perbelanjaan besar itu ternyata adalah orang kecil yang gesit, rapi, sangat cerdas, dan cepat berbicara. Yes, sir, I have already read the account in the evening papers. Mr. Horace Harker is a customer of ours. We supplied him with the bust some months ago. Ya, Tuan. Saya sudah membaca laporan di surat kabar sore. Mr. Horace Harker adalah pelanggan kami. Kami memasoknya dengan patung beberapa bulan yang lalu. We ordered 3 busts of that sort from Gelder & Co. of Stepney. They are all sold now. To whom? Oh, I dare say by consulting our sales book we could very easily tell you. Kami memesan 3 patung dari jenis itu dari Gelder & Co. di Stepney. Semuanya sudah terjual sekarang. Kepada siapa? Oh, dengan memeriksa buku penjualan kami bisa dengan mudah memberitahumu. Yes, we have the entries here. One to Mr. Harker, you see, and one to Mr. Josiah Brown, of Laburnum Lodge, Laburnum Vale, Chiswick, and one to Mr. Sandiford, of Lower Grove Road, Reading. Ya, kami memiliki catatan di sini. 1 untuk Mr. Harker, kau lihat, dan 1 untuk Mr. Josiah Brown, dari Laburnum Lodge, Laburnum Vale, Chiswick, dan 1 untuk Mr. Sandiford, dari Lower Grove Road, Reading. No, I have never seen this face which you show me in the photograph. You would hardly forget it, would you, sir, for I've seldom seen an uglier. Tidak, saya belum pernah melihat wajah ini yang kau tunjukkan dalam foto. Sulit untuk melupakan wajah seperti itu, bukan, Tuan, karena saya jarang melihat wajah yang lebih jelek. Have we any Italians on the staff? Yes, sir, we have several among our work people and cleaners.
Apakah kami memiliki orang Italia di staf kami? Ya, Tuan, kami memiliki beberapa di antara pekerja dan petugas kebersihan kami. I dare say they might get a peep at that sales book if they wanted to. There is no particular reason for keeping a watch upon that book. Saya pikir mereka bisa melihat sekilas buku penjualan itu jika mereka mau. Tidak ada alasan khusus untuk menjaga buku itu. Nah, ini urusan yang sangat aneh, dan saya harap kau akan memberitahu saya jika ada hasil dari penyelidikanmu. Holmes had taken several notes during Mr. Harding's evidence, and I could see that he was thoroughly satisfied by the turn which affairs were taking. Holmes mencatat beberapa hal selama kesaksian Mr. Harding, dan aku bisa melihat bahwa dia sangat puas dengan perkembangan yang terjadi. He made no remark, however, save that, unless we hurried, we should be late for our appointment with Lestrade. Namun, dia tidak berkomentar apapun, kecuali bahwa jika kami tidak terburu-buru, kami akan terlambat untuk janji dengan Lestrade. Sure enough, when we reached Baker Street the detective was already there, and we found him pacing up and down in a fever of impatience. His look of importance showed that his day's work had not been in vain. Benar saja, ketika kami tiba di Baker Street, detektif itu sudah ada di sana, dan kami menemukannya berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Raut wajahnya yang penuh kebanggaan menunjukkan bahwa pekerjaannya hari itu tidak sia-sia. Well? He asked. What luck, Mr. Holmes? Nah? Tanyanya. Bagaimana hasilnya, Mr. Holmes? We have had a very busy day, and not entirely a wasted one, my friend explained. We have seen both the retailers and also the wholesale manufacturers. I can trace each of the busts now from the beginning. Kami memiliki hari yang sangat sibuk dan tidak sepenuhnya sia-sia, jelas temanku. Kami telah bertemu dengan pengecer dan juga produsen grosir. Aku bisa melacak setiap patung sekarang dari awal. The busts, cried Lestrade. Well, you have your own methods, Mr. Sherlock Holmes, and it is not for me to say a word against them, but I think I have done a better day's work than you. I have identified the dead man. Patung-patung, seru Lestrade. Baiklah, kau memiliki metode sendiri, Mr. Sherlock Holmes, dan bukan urusanku untuk mengkritiknya, tetapi aku pikir aku telah melakukan pekerjaan yang lebih baik darimu hari ini. Aku sudah mengidentifikasi pria yang mati. You don't say so? Kau tidak bercanda? And found a cause for the crime. Dan aku sudah menemukan motif untuk kejahatan ini. Splendid. Luar biasa. We have an inspector who makes a specialty of Saffron Hill and the Italian Quarter. Well, this dead man had some Catholic emblem round his neck, and that, along with his color, made me think he was from the south. Kami punya seorang inspektur yang berspesialisasi di Saffron Hill dan kawasan Italia. Nah, pria yang mati ini memiliki lambang Katolik di lehernya, dan itu, bersama dengan penampilannya, membuatku berpikir bahwa dia berasal dari selatan. Inspector Hill knew him the moment he caught sight of him. His name is Pietro Vanucci, from Naples, and he is one of the greatest cutthroats in London. He is connected with the Mafia, which, as you know, is a secret political society, enforcing its decrees by murder. Inspektur Hill mengenalinya saat melihatnya. Namanya Pietro Vanucci, dari Napoli, dan dia adalah salah satu pembunuh bayaran paling terkenal di London. Dia terkait dengan mafia yang, seperti yang kau tahu, adalah organisasi politik rahasia yang menegakkan keputusannya melalui pembunuhan. Now, you see how the affair begins to clear up. The other fellow is probably an Italian also, and a member of the Mafia. He has broken the rules in some fashion. Pietro is set upon his track. Nah, kau lihat bagaimana kasus ini mulai terungkap. Orang lainnya mungkin juga orang Italia, dan anggota mafia. Dia melanggar aturan dalam beberapa hal. Pietro ditugaskan untuk memburunya. Probably the photograph we found in his pocket is the man himself, so that he may not knife the wrong person. He dogs the fellow, he sees him enter a house, he waits outside for him, and in the scuffle he receives his own death wound. Mungkin foto yang kita temukan di sakunya adalah pria itu sendiri, agar dia tidak salah menikam orang. Dia membuntuti pria itu, melihatnya masuk ke rumah, menunggunya di luar, dan dalam perkelahian, dia menerima luka yang menyebabkan kematiannya. How is that, Mr. Sherlock Holmes? Bagaimana menurutmu, Mr. Sherlock Holmes?
Holmes clapped his hands approvingly. Holmes bertepuk tangan dengan penuh penghargaan. Excellent, Lestrade, excellent. He cried. But I didn't quite follow your explanation of the destruction of the busts. Luar biasa, Lestrade, luar biasa. Serunya. Tapi aku belum sepenuhnya mengikuti penjelasanmu tentang penghancuran patung-patung itu. The busts? You never can get those busts out of your head. After all, that is nothing. Petty larceny, 6 months at the most. It is the murder that we are really investigating, and I tell you that I am gathering all the threads into my hands. Patung-patung? Kau tidak bisa mengeluarkan patung-patung itu dari kepalamu. Bagaimanapun, itu tidak penting. Pencurian kecil, paling lama 6 bulan. Pembunuhan inilah yang benar-benar kita selidiki, dan aku katakan padamu bahwa aku sedang mengumpulkan semua benang di tanganku. Dan langkah selanjutnya? Is a very simple one. I shall go down with Hill to the Italian quarter, find the man whose photograph we have got, and arrest him on the charge of murder. Will you come with us? Sangat sederhana. Aku akan pergi bersama Hill ke kawasan Italia, menemukan pria yang fotonya kita miliki, dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan. Apakah kau akan ikut bersama kami? I think not. I fancy we can attain our end in a simpler way. I can't say for certain, because it all depends upon a factor which is completely outside our control. Aku pikir tidak. Aku kira kita bisa mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih sederhana. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena semuanya tergantung pada faktor yang sepenuhnya di luar kendali kita. But I have great hopes, in fact, the betting is exactly 2-1, that if you will come with us tonight I shall be able to help you to lay him by the heels. Tapi aku punya harapan besar, bahkan, peluangnya adalah 2-1, bahwa jika kau datang dengan kami malam ini, aku bisa membantumu menangkapnya. In the Italian quarter? Di kawasan Italia. No, I fancy Chiswick is an address which is more likely to find him. If you will come with me to Chiswick tonight, Lestrade, I'll promise to go to the Italian quarter with you tomorrow, and no harm will be done by the delay. Tidak, aku rasa Chiswick adalah alamat yang lebih mungkin untuk menemukannya. Jika kau mau ikut denganku ke Chiswick malam ini, Lestrade, aku janji akan pergi ke kawasan Italia bersamamu besok, dan tidak ada salahnya jika kita menunda sebentar. And now I think that a few hours sleep would do us all good, for I do not propose to leave before 11 o'clock, and it is unlikely that we shall be back before morning. Dan sekarang aku pikir beberapa jam tidur akan bermanfaat bagi kita semua, karena aku tidak berencana pergi sebelum pukul 11, dan kemungkinan besar kita tidak akan kembali sebelum pagi. You'll dine with us, Lestrade, and then you are welcome to the sofa until it is time for us to start. Kau akan makan malam bersama kami, Lestrade, dan setelah itu kau dipersilakan untuk beristirahat di sofa sampai waktunya kita berangkat. In the meantime, Watson, I should be glad if you would ring for an express messenger, for I have a letter to send and it is important that it should go at once. Sementara itu, Watson, aku akan sangat senang jika kau memanggil kurir cepat, karena aku punya surat yang harus dikirim dan penting agar surat itu segera pergi. Holmes spent the evening in rummaging among the files of the old daily papers with which one of our lumber rooms was packed. Salah satu gudang kami. When at last he descended, it was with triumph in his eyes, but he said nothing to either of us as to the result of his researches. Ketika akhirnya dia turun, matanya menunjukkan kemenangan, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada kami tentang hasil penelitiannya. For my own part, I had followed step by step the methods by which he had traced the various windings of this complex case, and, though I could not yet perceive the goal which we would reach, I understood clearly that Holmes expected this grotesque criminal to make an attempt upon the 2 remaining busts, one of which, I remembered, was at Chiswick. Dari pihakku, aku telah mengikuti langkah demi langkah metode yang digunakannya untuk melacak berbagai liku-liku dari kasus yang rumit ini, dan meskipun aku belum bisa melihat tujuan yang akan kita capai, aku mengerti dengan jelas bahwa Holmes berharap penjahat aneh ini akan mencoba memecahkan 2 patung yang tersisa, salah satunya, aku ingat, ada di Chiswick.
No doubt the object of our journey was to catch him in the very act, and I could not but admire the cunning with which my friend had inserted a wrong clue in the evening paper, so as to give the fellow the idea that he could continue his scheme with impunity. Tidak diragukan lagi tujuan perjalanan kami adalah menangkapnya saat dia melakukan aksinya, dan aku tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan temanku yang telah menyisipkan petunjuk palsu di surat kabar sore itu, sehingga pria itu berpikir bahwa dia bisa melanjutkan rencananya tanpa tertangkap. I was not surprised when Holmes suggested that I should take my revolver with me. He had himself picked up the loaded hunting crop, which was his favorite weapon. Aku tidak terkejut ketika Holmes menyarankan agar aku membawa revolverku. Dia sendiri mengambil tongkat berburu yang dimuati peluru, yang merupakan senjata favoritnya. A four-wheeler was at the door at 11, and in it we drove to a spot at the other side of Hammersmith Bridge. Here the cabman was directed to wait. Sebuah kereta roda 4 berada di depan pintu pada pukul 11, dan dengan itu kami pergi ke suatu tempat di sisi lain jembatan Hammersmith. Di sini kusir diperintahkan untuk menunggu. A short walk brought us to a secluded road fringed with pleasant houses, each standing in its own grounds. In the light of a street lamp we read Laburnum Villa upon the gatepost of one of them. Jalan kaki singkat membawa kami ke jalan yang terpencil, dipenuhi dengan rumah-rumah yang menyenangkan, masing-masing berdiri di lahannya sendiri. Dalam cahaya lampu jalan, kami membaca Laburnum Villa di tiang gerbang salah satu rumah tersebut. The occupants had evidently retired to rest, for all was dark save for a fanlight over the hall door, which shed a single blurred circle onto the garden path. Penghuni rumah tampaknya sudah tidur, karena semua lampu padam kecuali lampu kipas di atas pintu aula, yang memancarkan lingkaran kabur ke jalan setapak di taman. The wooden fence which separated the grounds from the road threw a dense black shadow. Upon the inner side, and here it was that we crouched. Pagar kayu yang memisahkan lahan dengan jalan melemparkan bayangan hitam yang tebal di sisi dalam, dan disinilah kami berjongkok. I fear that you'll have a long wait, Holmes whispered. We may thank our stars that it is not raining. I don't think we can even venture to smoke to pass the time. Aku khawatir kita akan menunggu lama, bisik Holmes. Kita bisa bersyukur karena tidak turun hujan. Aku pikir kita bahkan tidak bisa merokok untuk membunuh waktu. However, it's a 2-to-1 chance that we get something to pay us for our trouble. Bagaimanapun, peluangnya 2-1 bahwa kita mendapatkan sesuatu yang membayar usaha kita. It proved, however, that our vigil was not to be so long as Holmes had led us to fear, and it ended in a very sudden and singular fashion. Ternyata, pengawasan kami tidak berlangsung selama yang Holmes buat kami khawatirkan, dan itu berakhir dengan cara yang sangat tiba-tiba dan aneh. In an instant, without the least sound to warn us of his coming, the garden gate swung open, and a lithe, dark figure, as swift and active as an ape, rushed up the garden path. Dalam sekejap, tanpa suara sedikit pun untuk memperingatkan kedatangannya, gerbang taman terbuka, dan sosok ramping dan gelap, secepat dan seaktif kera, berlari di jalan setapak taman. We saw it whisk past the light thrown from over the door and disappear against the black shadow of the house. Kami melihat sosok itu melewati cahaya yang terpancar dari atas pintu dan menghilang di balik bayangan hitam rumah. There was a long pause, during which we held our breath, and then a very gentle creaking sound came to our ears. The window was being opened. Ada jeda yang panjang, di mana kami menahan napas, kemudian terdengar suara berderit pelan di telinga kami. Jendela sedang dibuka. The noise ceased, and again there was a long silence. The fellow was making his way into the house. We saw the sudden flash of a dark lantern inside the room. Suara itu berhenti, dan kembali ada keheningan panjang. Pria itu sedang masuk ke dalam rumah. Kami melihat kilatan tiba-tiba dari lentera gelap di dalam ruangan. What he sought was evidently not there, for again we saw the flash through another blind, and then through another. Apa yang dia cari tampaknya tidak ada di sana, karena lagi-lagi kami melihat kilatan melalui tirai lain, lalu tirai yang lain lagi. Let us get to the open window. We will nab him as he climbs out, Lestrade whispered. Ayo kita pergi ke jendela yang terbuka. Kita akan menangkapnya saat dia memanjat keluar, bisik Lestrade. But before we could move, the man had emerged again. As he came out into the glimmering patch of light, we saw that he carried something white under his arm. Tapi sebelum kami bisa bergerak, pria itu sudah muncul lagi. Saat dia keluar ke dalam cahaya samar,
kami melihat dia membawa sesuatu yang berwarna putih di bawah lengannya. He looked stealthily all round him. The silence of the deserted street reassured him. Turning his back upon us, he laid down his burden, and the next instant there was the sound of a sharp tap, followed by a clatter and rattle. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Keheningan jalan yang sepi menenangkannya. Setelah membelakangi kami, dia meletakkan bawaannya, dan seketika terdengar suara ketukan tajam, diikuti dengan dentingan dan gemerincing. The man was so intent upon what he was doing that he never heard our steps as we stole across the grass plot. Pria itu begitu fokus pada apa yang dia lakukan sehingga dia tidak mendengar langkah kami saat kami menyelinap melintasi hamparan rumput. With the bound of a tiger, Holmes was on his back, and an instant later Lestrade and I had him by either wrist, and the handcuffs had been fastened. Dengan lompatan seperti harimau, Holmes sudah berada di punggungnya, dan sekejap kemudian, Lestrade dan aku memegangi kedua pergelangan tangannya, dan borgol sudah terpasang. As we turned him over, I saw a hideous, sallow face, with writhing, furious features, glaring up at us, and I knew that it was indeed the man of the photograph whom we had secured. Saat kami membalikkan tubuhnya, aku melihat wajah yang mengerikan dan pucat, dengan ekspresi yang marah dan meringis, menatap kami dengan tajam, dan aku tahu bahwa ini memang pria dari foto yang telah kami tangkap. But it was not our prisoner to whom Holmes was giving his attention. Squatted on the doorstep, he was engaged in most carefully examining that which the man had brought from the house. Namun, bukan tahanan kami yang mendapat perhatian Holmes. Dia berjongkok di ambang pintu, dengan hati-hati memeriksa barang yang dibawa pria itu dari rumah. It was a bust of Napoleon, like the one which we had seen that morning, and it had been broken into similar fragments. Itu adalah patung Napoleon, seperti yang kami lihat pagi itu, dan patung itu telah dipecahkan menjadi serpihan-serpihan yang serupa. Carefully Holmes held each separate shard to the light, but in no way did it differ from any other shattered piece of plaster. Dengan hati-hati Holmes memegang setiap serpihan patung ke cahaya, tetapi tidak ada yang berbeda dari serpihan gips lainnya. He had just completed his examination when the hall lights flew up, the door opened, and the owner of the house, a jovial, rotund figure in shirt and trousers, presented himself. Dia baru saja menyelesaikan pemeriksaannya ketika lampu aula menyala, pintu terbuka, dan pemilik rumah, seorang pria riang dan gemuk dengan kemeja dan celana panjang, muncul. "Mr. Josiah Brown, I suppose?" said Holmes. "Mr. Josiah Brown, saya kira?" Kata Holmes. "Yes, sir, and you, no doubt, are Mr. Sherlock Holmes? I had the note which you sent by the express messenger, and I did exactly what you told me." "Ya, Tuan, dan Anda pasti Mr. Sherlock Holmes?" "Saya menerima catatan yang Anda kirim melalui kurir cepat, dan saya melakukan persis seperti yang Anda perintahkan." We locked every door on the inside and awaited developments. "Well, I'm very glad to see that you have got the rascal. I hope, gentlemen, that you will come in and have some refreshment." Kami mengunci setiap pintu dari dalam dan menunggu perkembangan. "Saya sangat senang melihat bahwa Anda sudah menangkap si bajingan itu. Saya harap, tuan-tuan, Anda akan masuk dan menikmati sedikit jamuan." However, Lestrade was anxious to get his man into safe quarters, so within a few minutes our cab had been summoned and we were all four upon our way to London. Namun, Lestrade ingin segera membawa orang itu ke tempat yang aman, jadi dalam beberapa menit kereta kami sudah dipanggil, dan kami berempat menuju London. Not a word would our captive say, but he glared at us from the shadow of his matted hair, and once, when my hand seemed within his reach, he snapped at it like a hungry wolf. Tahanan kami tidak berkata sepatah kata pun, tetapi dia menatap kami dari balik bayangan rambutnya yang kusut, dan sekali, ketika tanganku tampak dalam jangkauannya, dia menjepitnya seperti serigala kelaparan. We stayed long enough at the police station to learn that a search of his clothing revealed nothing save a few shillings and a long sheath knife, the handle of which bore copious traces of recent blood. Kami tinggal cukup lama di kantor polisi untuk mengetahui bahwa pencarian terhadap pakaiannya tidak menemukan apapun selain beberapa shilling dan pisau panjang dengan gagang yang masih penuh dengan jejak darah baru. "That's all right," said Lestrade, as we parted. "He'll knows all these gentry, and he will give a name to him." "Semua sudah beres," kata Lestrade saat kami berpisah. "Hill mengenal semua orang ini, dan dia akan memberi nama untuknya. You'll find that my theory of the mafia will work out all right.
But I'm sure I am exceedingly obliged to you, Mr. Holmes, for the workmanlike way in which you laid hands upon him. I don't quite understand it all yet. Kau akan menemukan bahwa teoriku tentang mafia akan terbukti benar. Tapi aku sangat berterima kasih padamu, Mr. Holmes, atas cara yang sangat profesional kau menangkapnya. Aku masih belum sepenuhnya memahami semuanya. I fear it is rather too late an hour for explanations, said Holmes. Aku khawatir ini sudah terlalu larut untuk memberikan penjelasan, kata Holmes. Besides, there are one or two details which are not finished off, and it is one of those cases which are worth working out to the very end. Selain itu, ada satu atau dua detail yang belum terselesaikan, dan ini salah satu kasus yang layak untuk dikerjakan sampai benar-benar selesai. If you will come round once more to my rooms at 6 o'clock tomorrow, I think I shall be able to show you that even now you have not grasped the entire meaning of this business, which presents some features which make it absolutely original in the history of crime. Jika kau datang lagi ke kamarku pukul 6 besok, aku rasa aku akan bisa menunjukkan bahwa bahkan sekarang kau belum sepenuhnya memahami keseluruhan makna dari kasus ini, yang memiliki beberapa fitur yang membuatnya sangat unik dalam sejarah kejahatan. If ever I permit you to chronicle any more of my little problems, Watson, I foresee that you will enliven your pages by an account of the singular adventure of the Napoleonic busts. Jika aku pernah mengizinkanmu untuk mencatat lebih banyak masalah kecilku, Watson, aku bisa meramalkan bahwa kau akan memperkaya halamanmu dengan kisah petualangan unik patung-patung Napoleon. When we met again next evening, Lestrade was furnished with much information concerning our prisoner. His name, it appeared, was Beppo, second name unknown. Ketika kami bertemu lagi malam berikutnya, Lestrade telah dilengkapi dengan banyak informasi tentang tahanan kami. Namanya, tampaknya, adalah Beppo, nama keduanya tidak diketahui. He was a well-known ne'er-do-well among the Italian colony. He had once been a skillful sculptor and had earned an honest living, but he had taken to evil courses and had twice already been in jail, once for a petty theft, and once, as we had already heard, for stabbing a fellow countryman. Dia terkenal sebagai orang yang tidak berguna di antara komunitas Italia. Dia pernah menjadi pematung yang terampil dan mendapatkan penghasilan yang jujur, tetapi dia mengambil jalan yang buruk dan sudah 2 kali masuk penjara, sekali untuk pencurian kecil, dan sekali lagi, seperti yang sudah kami dengar, karena menikam sesama orang Italia. He could talk English perfectly well. His reasons for destroying the busts were still unknown, and he refused to answer any questions upon the subject, but the police had discovered that these same busts might very well have been made by his own hands, since he was engaged in this class of work at the establishment of Gelder and Company. Dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Alasan dia menghancurkan patung-patung itu masih belum diketahui, dan dia menolak menjawab pertanyaan apapun tentang hal itu, tetapi polisi telah menemukan bahwa patung-patung ini mungkin dibuat oleh tangannya sendiri, karena dia terlibat dalam pekerjaan semacam ini di Gelder & Co. To all this information, much of which we already knew, Holmes listened with polite attention, but I, who knew him so well, could clearly see that his thoughts were elsewhere, and I detected. Untuk semua informasi ini, sebagian besar sudah kami ketahui. Holmes mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi aku, yang mengenalnya begitu baik, bisa dengan jelas melihat bahwa pikirannya ada di tempat lain. Dan aku mendeteksi campuran kegelisahan dan harapan di balik topeng yang biasa dia tunjukkan. At last he started in his chair, and his eyes brightened. There had been a ring at the bell. A minute later we heard steps upon the stairs, and an elderly red-faced man with grizzled side whiskers was ushered in. In his right hand he carried an old-fashioned carpet bag, which he placed upon the table. Akhirnya dia terperanjat di kursinya, dan matanya bersinar. Ada suara bel berbunyi. Semenit kemudian kami mendengar langkah di tangga, dan seorang pria tua dengan wajah merah dan cambang beruban diantar masuk. Di tangan kanannya dia membawa tas karpet kuno, yang dia letakkan di atas meja. Is Mr. Sherlock Holmes here? Apakah Mr. Sherlock Holmes ada di sini? My friend bowed and smiled. Mr. Sandiford, of reading, I suppose? Said he. Temanku membungkuk dan tersenyum. Mr. Sandiford, dari reading, saya kira? Catania. Yes, sir, I fear that I am a little late, but the trains were awkward. You wrote to me about a bust that is in my possession. Ya, Tuan. Saya khawatir saya agak terlambat,
tetapi keretanya tidak sesuai jadwal. Anda menulis kepada saya tentang patung yang ada di tangan saya. Exactly. Tepat sekali. I have your letter here. You said, I desire to possess a copy of Davine's Napoleon and am prepared to pay you £10 for the one which is in your possession. Is that right? Saya punya surat Anda di sini. Anda mengatakan, saya ingin memiliki salinan patung Napoleon karya Devine dan siap membayar Anda 10 pound untuk patung yang ada di tangan Anda. Apakah itu benar? Certainly. Tentu saja. I was very much surprised at your letter, for I could not imagine how you knew that I owned such a thing. Saya sangat terkejut dengan surat Anda, karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki barang seperti itu. Of course you must have been surprised, but the explanation is very simple. Mr. Harding, of Harding Brothers, said that they had sold you their last copy, and he gave me your address. Tentu saja Anda pasti terkejut, tetapi penjelasannya sangat sederhana. Mr. Harding dari Harding Brothers mengatakan bahwa mereka telah menjual salinan terakhir kepada Anda, dan dia memberi saya alamat Anda. Oh, that was it, was it? Did he tell you what I paid for it? Oh, begitu ya? Apakah dia memberi tahu Anda berapa yang saya bayarkan untuk itu? No, he did not. Tidak, dia tidak memberitahu saya. Well, I am an honest man, though not a very rich one. I only gave 15 shillings for the bust, and I think you ought to know that before I take 10 pounds from you. Yah, saya orang yang jujur, meskipun bukan orang yang kaya. Saya hanya membayar 15 shilling untuk patung itu, dan saya pikir Anda seharusnya tahu itu sebelum saya menerima 10 pound dari Anda. I am sure the scruple does you honor, Mr. Sandiford. But I have named that price, so I intend to stick to it. Saya yakin keraguan-raguan Anda menunjukkan kehormatan, Mr. Sandeford. Tapi saya telah menetapkan harga itu, jadi saya berniat untuk tetap pada kesepakatan. Well, it is very handsome of you, Mr. Holmes. I brought the bust up with me, as you asked me to do. Here it is. Yah, itu sangat baik dari Anda, Mr. Holmes. Saya membawa patungnya bersama saya, seperti yang Anda minta. Ini dia. He opened his bag, and at last we saw placed upon our table a complete specimen of that bust which we had already seen more than once in fragments. Dia membuka tasnya, dan akhirnya kami melihat spesimen lengkap dari patung yang sudah kami lihat lebih dari sekali dalam bentuk serpihan-serpihan. Holmes took a paper from his pocket and laid a 10-pound note upon the table. Holmes mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan meletakkan uang 10 pound di atas meja. You will kindly sign that paper, Mr. Sandiford, in the presence of these witnesses. It is simply to say that you transfer every possible right that you ever had in the bust to me. I am a methodical man, you see, and you never know what turn events might take afterwards. Anda akan menandatangani kertas itu, Mr. Sandiford, di hadapan para saksi ini. Kertas itu hanya untuk menyatakan bahwa Anda mengalihkan setiap hak yang mungkin Anda miliki atas patung tersebut kepada saya. Saya adalah orang yang metodis, Anda tahu, dan Anda tidak pernah tahu bagaimana kejadian selanjutnya. Thank you, Mr. Sandiford. Here is your money, and I wish you a very good evening. Terima kasih, Mr. Sandiford. Ini uang Anda, dan saya harap Anda memiliki malam yang menyenangkan. Setelah tamu kami menghilang, gerakan Sherlock Holmes menarik perhatian kami sepenuhnya. He began by taking a clean white cloth from a drawer and laying it over the table. Then he placed his newly acquired bust in the center of the cloth. Dia mulai dengan mengambil kain putih bersih dari laci dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia menempatkan patung yang baru saja dia peroleh di tengah kain itu. Finally, he picked up his hunting crop and struck Napoleon a sharp blow on the top of the head. Akhirnya, dia mengambil tongkat berburu dan memukul patung Napoleon dengan keras di bagian atas kepala. The figure broke into fragments, and Holmes bent eagerly over the shattered remains. Patung itu pecah menjadi serpihan, dan Holmes membungkuk dengan antusias di atas puing-puing yang hancur. Next instant, with a loud shout of triumph, he held up one splinter, in which a round, dark object was fixed like a plum in a pudding. Dalam sekejap, dengan teriakan kemenangan yang keras, dia mengangkat salah satu serpihan, di mana sebuah benda bulat gelap tertanam seperti buah plum dalam puding. Gentlemen, he cried,
Let me introduce you to the famous black pearl of the Borgias. Tuan-tuan, serunya, izinkan saya memperkenalkan mutiara hitam terkenal milik keluarga Borgia. Lestrade and I sat silent for a moment, and then, with a spontaneous impulse, we both broke at clapping, as at the well-wrought crisis of a play. Lestrade dan aku terdiam sejenak, kemudian, secara spontan, kami berdua mulai bertepuk tangan, seperti saat adegan puncak dari sebuah drama. A flush of color sprang to Holmes's pale cheeks, and he bowed to us like the master dramatist who receives the homage of his audience. Wajah Holmes yang pucat memerah, dan dia membungkuk kepada kami seperti seorang penulis drama hebat yang menerima penghormatan dari penontonnya. It was at such moments that for an instant he ceased to be a reasoning machine and betrayed his human love for admiration and applause. Pada momen-momen seperti ini, untuk sejenak dia berhenti menjadi mesin penalaran dan menunjukkan kecintaannya terhadap kekaguman dan tepuk tangan manusia. The same singularly proud and reserved nature which turned away with disdain from popular notoriety was capable of being moved to its depths by spontaneous wonder and praise from a friend. Sifatnya yang sangat bangga dan tertutup, yang biasanya memandang rendah ketenaran populer, ternyata mampu tergerak secara mendalam oleh kekaguman dan pujian spontan dari seorang teman. Yes, gentlemen, said he, it is the most famous pearl now existing in the world, and it has been my good fortune, by a connected chain of inductive reasoning, to trace it from the Prince of Kalana's bedroom at the Dacre Hotel, where it was lost, to the interior of this, the last of the 6 busts of Napoleon which were manufactured by Gelder & Co., of Stepney. Ya, tuan-tuan, katanya, ini adalah mutiara paling terkenal yang ada di dunia saat ini, dan saya beruntung, melalui rangkaian penalaran induktif yang terhubung, bisa melacaknya dari kamar Pangeran Colonna di Hotel Dacre, tempat mutiara itu hilang, hingga ke dalam patung ini. Patung terakhir dari 6 patung Napoleon yang diproduksi oleh Gelder & Co. di Stepney. You will remember, Lestrade, the sensation caused by the disappearance of this valuable jewel and the vain efforts of the London police to recover it. Kau akan ingat, Lestrade, kegemparan yang ditimbulkan oleh hilangnya permata berharga ini dan upaya sia-sia polisi London untuk menemukannya. I was myself consulted upon the case, but I was unable to throw any light upon it. Suspicion fell upon the maid of the princess, who was an Italian, and it was proved that she had a brother in London, but we failed to trace any connection between them. Saya sendiri pernah diminta pendapat tentang kasus ini, tetapi saya tidak bisa memberikan petunjuk apapun. Kecurigaan jatuh pada pelayan sang putri, yang adalah seorang Italia, dan terbukti bahwa dia memiliki saudara laki-laki di London, tetapi kami gagal menemukan hubungan antara mereka. The maid's name was Lucretia Venucci, and there is no doubt in my mind that this Pietro who was murdered 2 nights ago was the brother. Nama pelayan itu adalah Lucretia Venucci, dan tidak ada keraguan dalam pikiranku bahwa Pietro yang dibunuh 2 malam yang lalu adalah saudara laki-lakinya. I have been looking up the dates in the old files of the paper, and I find that the disappearance of the pearl was exactly 2 days before the arrest of Beppo for some crime of violence, an event which took place in the factory of Gelder & Co. at the very moment when these busts were being made. Saya telah memeriksa tanggal-tanggal di arsip lama surat kabar, dan saya menemukan bahwa hilangnya mutiara itu terjadi tepat 2 hari sebelum penangkapan Beppo, karena kejahatan kekerasan, peristiwa yang terjadi di pabrik Gelder & Co. pada saat patung-patung ini sedang dibuat. Now you clearly see the sequence of events, though you see them, of course, in the inverse order to the way in which they presented themselves to me. Sekarang kau jelas melihat urutan peristiwa, meskipun kau melihatnya, tentu saja, dalam urutan terbalik dari cara mereka muncul di hadapanku. Beppo had the pearl in his possession. He may have stolen it from Pietro, he may have been Pietro's confederate, he may have been the go-between of Pietro and his sister. It is of no consequence to us which is the correct solution. Beppo memiliki mutiara itu. Dia mungkin mencurinya dari Pietro, dia mungkin adalah kaki tangan Pietro, dia mungkin menjadi perantara antara Pietro dan saudara perempuannya. Itu tidak penting bagi kita mana yang merupakan solusi yang benar. The main fact is that he had the pearl, and at that moment, when it was on his person, he was pursued by the police. Fakta utamanya adalah dia memiliki mutiara itu, dan pada saat itu, ketika mutiara ada padanya, dia dikejar oleh polisi.
He made for the factory in which he worked, and he knew that he had only a few minutes in which to conceal this enormously valuable prize, which would otherwise be found on him when he was searched. Dia menuju pabrik tempatnya bekerja, dan dia tahu bahwa dia hanya punya beberapa menit untuk menyembunyikan harta yang sangat berharga ini, yang jika tidak disembunyikan akan ditemukan pada dirinya saat digeledah. 6 plaster casts of Napoleon were drying in the passage. One of them was still soft. 6 patung plester Napoleon sedang dikeringkan di lorong. Salah satunya masih lembut. In an instant Beppo, a skillful workman, made a small hole in the wet plaster, dropped in the pearl, and with a few touches covered over the aperture once more. Dalam sekejap, Beppo, seorang pekerja terampil, membuat lubang kecil di plester basah itu, menjatuhkan mutiaranya, dan dengan beberapa sentuhan menutup lubang itu kembali. It was an admirable hiding place. No one could possibly find it. Itu adalah tempat persembunyian yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menemukannya. But Beppo was condemned to a year's imprisonment, and in the meanwhile his 6 busts were scattered over London. He could not tell which contained his treasure. Tapi Beppo dijatuhi hukuman penjara 1 tahun, dan selama itu 6 patungnya tersebar di seluruh London. Dia tidak tahu mana yang berisi harta karunnya. Only by breaking them could he see. Even shaking would tell him nothing, for as the plaster was wet it was probable that the pearl would adhere to it, as, in fact, it has done. Hanya dengan memecahkan patung-patung itu dia bisa melihatnya. Bahkan dengan mengguncangnya pun tidak akan memberitahu apapun, karena plester basah itu kemungkinan akan membuat mutiara menempel padanya, seperti yang terjadi. Beppo did not despair, and he conducted his search with considerable ingenuity and perseverance. Beppo tidak putus asa, dan dia melakukan pencariannya dengan kecerdikan dan ketekunan yang luar biasa. Through a cousin who works with Gelder, he found out the retail firms who had bought the busts. He managed to find employment with Morse Hudson, and in that way tracked down 3 of them. The pearl was not there. Yang membeli patung-patung itu. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan dengan Morse Hudson, dan dengan cara itu melacak 3 dari patung-patung tersebut. Mutiara itu tidak ada di sana. Then, with the help of some Italian employee, he succeeded in finding out where the other 3 busts had gone. The first was at Harker's. There he was dogged by his confederate, who held Beppo responsible for the loss of the pearl, and he stabbed him in the scuffle which followed. Lalu, dengan bantuan seorang karyawan Italia, dia berhasil menemukan di mana 3 patung lainnya berada. Yang pertama ada di rumah Harker. Di sana dia diikuti oleh kaki tangannya yang menyalahkan Beppo atas hilangnya mutiara itu, dan dia menikamnya dalam perkelahian yang terjadi kemudian. If he was his confederate, why should he carry his photograph? I asked. Jika dia kaki tangannya, mengapa dia membawa fotonya? Tanyaku. As a means of tracing him, if he wished to inquire about him from any third person. That was the obvious reason. Sebagai sarana untuk melacaknya, jika dia ingin menanyakan tentangnya kepada pihak ketiga. Itu alasan yang jelas. Well, after the murder I calculated that Beppo would probably hurry rather than delay his movements. He would fear that the police would read his secret, and so he hastened on before they should get ahead of him. Ya, setelah pembunuhan itu, aku memperkirakan bahwa Beppo akan bergegas daripada menunda gerakannya. Dia akan takut bahwa polisi akan mengetahui rahasianya, jadi dia bergegas sebelum mereka mendahuluinya. Of course, I could not say that he had not found the pearl in Harker's bust. I had not even concluded for certain that it was the pearl, but it was evident to me that he was looking for something, since he carried the bust past the other houses in order to break it in the garden which had a lamp overlooking it. Tentu saja, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menemukan mutiara itu di patung milik Harker. Aku bahkan belum menyimpulkan dengan pasti bahwa itu adalah mutiara, tetapi sudah jelas bagiku bahwa dia sedang mencari sesuatu, karena dia membawa patung itu melewati rumah-rumah lain untuk memecahkannya di taman yang diterangi lampu. Since Harker's bust was 1 in 3, the chances were exactly as I told you, 2 to 1 against the pearl being inside it. Karena patung milik Harker adalah 1 dari 3, kemungkinan besar seperti yang kukatakan padamu, 2-1 bahwa mutiara itu tidak ada di dalamnya. There remained 2 busts, and it was obvious that he would go for the London one first. I warned the inmates of the house, so as to avoid a second tragedy, and we went down, with the happiest results.
Tinggal 2 patung lagi, dan jelas bahwa dia akan mengejar yang di London terlebih dahulu. Aku memperingatkan penghuni rumah itu untuk menghindari tragedi kedua, dan kami turun dengan hasil yang memuaskan. By that time, of course, I knew for certain that it was the Borja pearl that we were after. The name of the murdered man linked the one event with the other. Pada saat itu, tentu saja, aku sudah tahu pasti bahwa yang kami cari adalah Mutiara Borgia. Nama pria yang dibunuh menghubungkan satu peristiwa dengan yang lain. There only remained a single bust, the Reading one, and the pearl must be there. I bought it in your presence from the owner, and there it lies. Tinggal satu patung lagi, yang ada di Reading, dan mutiara itu pasti ada di sana. Aku membelinya di hadapanmu dari pemiliknya, dan disitulah letaknya. We sat in silence for a moment. Kami duduk dalam diam sejenak. Well, said Lestrade, I've seen you handle a good many cases, Mr. Holmes, but I don't know that I ever knew a more workmanlike one than that. Yah, kata Lestrade, aku telah melihatmu menangani banyak kasus, Mr. Holmes, tapi aku tidak tahu apakah aku pernah melihat kasus yang lebih profesional dari ini. We're not jealous of you at Scotland Yard, no, sir. We are very proud of you, and if you come down tomorrow, there's not a man, from the oldest inspector to the youngest constable, who wouldn't be glad to shake you by the hand. Kami tidak cemburu padamu di Scotland Yard, tidak, Tuan. Kami sangat bangga padamu, dan jika kau datang besok, tidak ada satu orang pun, dari inspektur tertua hingga polisi termuda, yang tidak senang berjabat tangan denganmu. Thank you, said Holmes. Thank you. And as he turned away, it seemed to me that he was more nearly moved by the softer human emotions than I had ever seen him. Terima kasih, kata Holmes. Terima kasih. Dan saat dia berbalik, menurutku dia lebih tersentuh oleh emosi manusia yang lebih lembut daripada yang pernah kulihat. A moment later he was the cold and practical thinker once more. Sesaat kemudian, dia kembali menjadi pemikir yang dingin dan praktis. Put the pearl in the safe, Watson, said he, and get out the papers of the Conk Singleton forgery case. Masukkan mutiaranya ke brankas, Watson, katanya, dan keluarkan dokumen-dokumen kasus pemalsuan Chong Singleton. Goodbye, Lestrade. If any little problem comes your way, I shall be happy, if I can, to give you a hint or two as to its solution. Selamat tinggal, Lestrade. Jika ada masalah kecil yang datang kepadamu, aku akan dengan senang hati, jika bisa, memberimu 1 atau 2 petunjuk untuk penyelesaiannya. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to Indonesian.